अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स इस वक्त जो है चिश्तिया में मौजूद है और चिश्तिया में आपको एक चेहरा दिखाने लगा हूँ जो कि आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर भाई, इधर आ जाएं ज़रा। ठीक है जी, ये हैं ज़ुबैर भाई, चिश्तिया गोट फार्म के नाम से इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह। और ज़ुबैर भाई के साथ मेरी आज से तकरीबन 3 माह पहले, ऑलमोस्ट 3 माह पहले यूट्यूब के हवाले से एक सलामदो हुई, फ़ोन पे बात हुई। आज मैं पहली बार चिश्तियाँ आया हूँ और बहावल नगर आया था तो ज़ुबैर भाई से रब्ता हुआ, तो आज इनके पास भी मैंने सोचा कि इनके पास होता हुआ जाऊँ। तो ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि हम चिश्तिया में आए हुए हैं और आप का जो गॉड फार्म है और जो आपका दबंग स्टाइल है, टॉपिक जो आप पकड़ते हैं, माशाल्लाह मैं आपके यूट्यूब चैनल में भी वॉच करता हूँ और दोस्त भी यकीनन काफ़ी करते होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास आज आपके ऊपर, क्योंकि आप खुद टॉपिक पकड़ें, खुद ही बताएं, मैं आज नहीं बोलूँगा, आज आपके हवाले है। सबसे पहले तो जी जितने भी सुनने वाले हैं उनको अदनान भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि महंगाई के इस दौर में लाहौर से ये सफ़र करके मेरे पास आए हैं, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, इन्होंने एक तारीफ़ की है कि आपका दबंग स्टाइल, दबंग नहीं होता। मैंने ये नोट किया है कि जो हक होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को दबंग लगे, किसी को गलत लगे, किसी को तलख लगे, तो ये तो कौल भी है हज़रत अली करमल्ला वजहो का कि जो सच है वो कड़वा है, बिल्कुल। तो वो किसी को कड़वा लग जाता है, किसी को दबंग लग जाता है, किसी को पसंद आ जाता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो टॉपिक मैंने आज आपको देना है अदनान भाई, ये जितने बकरी पाल, मवेशी पाल, भेड़ जितने भी फार्मिंग कर रहे हैं लोग, मुलाजम के हवाले से है कि एक शिकायत आती है कि यार जनाब हमारा मुलाजम हमें मिलता नहीं है। दूसरी होती है कि मुलाजम हमारे पास टिकता नहीं है, यानी भाग जाता है। ये इधर आ जाए भाई, ये भाई मेरे साथ जब से मैंने फार्म शुरू किया तब से। अच्छा, माशाल्लाह। और क्यों नहीं टिकता मुलाजम, क्यों नहीं टिकता? ये काम मेरे साथ करता है। मेरी फ़र्ज़ करे कि इसके साथ पे तय हो जाती है 10,000 रुपया, सही है। इसके घर के अखराजात है 15,000 रुपया, सही है। अब मुझे आप बताएं कि जब इसके अखराजात 15,000 रुपये होंगे, वो 5,000 रुपया मुझसे नहीं मिलेगा तो ये किसी से ढूंढेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये ढूंढने निकलेगा तो आगे से एक बंदा मिलेगा, वो सवाल करेगा कि यार तेरा चौधरी नहीं तेनू देंदा, सही है। जब वो ये बातें शुरू करेगा तो इसका दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली मुझसे पलट देगा। बेशक वो एक माह बाद इसको भगा दे, सही। मेरा बेड़ा भी गर्क करेगा, इसका भी करेगा, सही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भाई भी मुलाजम रखते हैं, सबसे पहले तो लफ्ज़ तब्दील करें, ये मेरा मुलाजम नहीं है, सही है। भेद को अल्लाह जानता है, ये मेरा भाई है, सही। और मेरे साथ ये इतना फ्री है कि पंजाबी का कल्चर है गाली निकालना, ये आपको पता, लोग निकाल देते हैं, हालांकि गलत बात है। और मेरे साथ इस हद तक फ्री है और मेरे लिए मेरा छोटा भाई है। सबसे पहले तो आप अपने मुलाजम की वो इज्जत देना सीखें, बिल्कुल। उसमें पहली चीज़ क्या है कि उसकी ज़रूरियात, खा आपने तनख्वाह तय कर ली है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपया, लेकिन याद रखें अगर उसके अखराजात पूरे आपके फार्म से नहीं होंगे तो वो भाग जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ये जब से मेरे साथ ड्यूटी कर रहा है, एक मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ कि मेरा छोटा भाई एक दिन इसको झड़क रहा था, मैं ऊपर से आ गया और हल्फन बात है कि मैंने अपने भाई की इतनी बेइज्जती की, मैंने इतनी बेइज्जती की और इसको मैंने कोई बात नहीं की। और बाद में मैंने उसको एक बात समझाई, मैंने कहा पे उसको मैं देता हूँ, कोई भी गलती करे मुझे आप बताएं, उसका मालिक एक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो सारे टब्बर से गालियाँ खाने के पैसे ले रहा है या झिड़के खाने के। मकसद ये है कि दूसरा, पहली चीज़ कि आप उसकी ज़रूरियात को पूरा करें और दूसरी चीज़ जो है अपने मुलाजम को, बल्कि पहली चीज़ इज्जत देना सीखें। और तीसरी चीज़ ये है कि मसलन मैंने उसको रखा हुआ है ना, मेरे साथ वो काम कर रहा है, तो डील भी सिर्फ मुझे करना चाहिए, ना कि इधर से कोई चचा आके झड़क रहा है, उधर से कोई भाई आके झड़क रहा है। ये 3 बातों पे बंदा कंट्रोल कर ले, मैं गारंटी देता हूँ। मेरे वालिद साहब के साथ जो काम करते थे बंदे, वो 32 साल के बाद जब मेरे वालिद ने काम छोड़ा तब गए हैं, वो नहीं गए। और ये जब से मैंने काम स्टार्ट किया वो मेरे साथ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ही रहेगा, अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे। यानी ये 3 बुनियादी गुर, सबसे पहले उसको इज्जत देनी सीखे, उसके बाद उसकी ज़रूरियात पूरी करे, खा तनख्वाह उसको आपको ज़्यादा देनी पड़े या उस मद में पैसे ज़्यादा देने पड़े। मसलन इसका बिजली का बिल आया, वो ज़्यादा था, मैंने पे कर दिया, नहीं करता इसके लिए प्रॉब्लम बनती। और तीसरी और आखिरी चीज़, बॉस अगर एक है तो एक ही बने,
सही सब ना उसको झिड़के नोका टोकी सारे ना करें। ये मेरा मौजू था और यकीन जाने ये बहुत बड़ा मसला है हमारे गांव में। अमूमन ये मसला लोग भागे फिरते हैं कि मुलाजम मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो वो टिक नहीं रहा, यानी भाग जाता है। तो बस यही था मेरा मुद्दा जी। अब आप सवाल करें मुझसे। बस आज का जो है टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया और हमारी आज पेट्स लवर्स पे, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो ज़ुबैर भाई के साथ खैर दूसरा चैनल जो है मेरा मुसाफिर अदनान खान, उसके हवाले से हम कल्चर बेस पे तो बातचीत करते हुए और गांव का एंट्री करते हुए हमने सारी दिखा दी है। पेट्स लवर्स पे ये पहली वीडियो है ज़ुबैर भाई के साथ। तो ज़ुबैर भाई, अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने फार्म का विज़िट करवा दें इस वक्त, ठीक है, और फिर हम चलते हैं आगे। और हम क्योंकि यहाँ पर हैं तो वक्फे से हम ज़ुबैर भाई के साथ दिखा दें। ये जो टूल्स है ना, अमूमन एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। जी जी अदनान भाई, फार्मिंग में अभी तक यही मसला हल नहीं हुआ। लोग मुझसे पूछते हैं कि पट्ठे चारा जो है वो साबुत डालना चाहिए या कुतरा करके डालना चाहिए। ये तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतना बुनियादी सवाल अभी तक क्लियर है। ये देखिए, ये कुतरा मशीन है, ठीक है, और ये अल्फा लूशन है। सही है। इसको मैंने जो भी चारा डालना होता है वो कुतरा करके डालना होता है। क्यों डालना होता है, उसकी साइंस क्या है? मसलन ये जंतर कल ख़त्म हो गया। जंतर अगर मैं साबुत अपनी बकरियों को डालता हूँ तो अब इस स्टेज पे है कि उसके पत्ते तकरीबन गिर गए हुए हैं। सही है। उसके पास फली है और बहुत कम पत्ते हैं। सही है। मसलन मैं एक मन अगर उसको डालता हूँ जंतर, तो होता ये है कि उसमें से सिर्फ 10 किलो जानवर खाता है। सही है। क्योंकि बकरी पसंद करती है कटा कटाया। जिस तरह हम बाइट बनाते हैं रोटी की और फिर खाते हैं, बकरी की भी ख्वाहिश होती है कि मैं इजी रहूं, मुझे कटा कटाया मिल जाए। ये उसका रोल है। जब आपकी मशीन उसको बारीक कर देती है, कुतरा काट देती है, उसके पीस बन जाते हैं, तो जौन सा, ये गौर करिएगा, जौन सा चारा मैं अगर साबुत डाल रहा हूँ तो मन में से 10 केजी खाएगी, अगर मैं कुतरा कर देता हूँ तो 35 केजी खाएगी। ये फर्क नोट करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कितनी बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा सादा सा और बड़ा सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा आपने एरिया को बनाया हुआ है। और आपके इस वक्त जानवर यहाँ मौजूद नहीं है, वो चराई पे गए हुए हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। मेरे पास टोटल 70 जानवर हैं, जिनमें से 40, आपको पता, वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई है। जी जी। तो मैं केयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये तो मैं पालता रहूँगा। वालिद साहब सबसे पहले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने चराई वाले को दे दी हुई है, यानी कि वो समझते हैं ना, आप पैसों पे चरा दें। मैंने थोड़ी सी ये भी शायद दे दूं, क्योंकि नहीं संभाल पाऊंगा। सही है। ये जो आपने कहा नज़र आ रहा है खाली, ये खाली नहीं है। ये जब मेरी बकरियां डिलीवर कर देंगी, जी जी, तो ये देखिए, ये मैंने पार्टिसिपेशन की हुई है। ये उस हिसाब से मैंने खुरली बनाई हुई है। ठीक है। सबसे छोटे बच्चे इधर आ जाएंगे। ठीक है। और मैंने उनको तकरीबन 8 से 20 दिन के अंदर मुकम्मल चारे पे ले जाना है। ठीक है। यानी उन्होंने चारा खाना स्टार्ट कर देना है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये, अगर उसी बाड़े में बकरियों वाले में रखूंगा तो बाज दफा उसकी माँ तो नहीं मारती, दूसरी बकरी मारती है, उसको अलग रखना चाहिए। तीसरी चीज, ये वाला जो पोर्शन है इसमें मट्टी नहीं है। सही है। ठीक है। मट्टी नहीं खा सकेगा बच्चा, और बच्चा मरेगा नहीं। ये देखे, ये लपाई वगैरह की हुई, यानी हार्ड है, इसको चाट नहीं सकेगा। सही है। तो जो सबसे ज्यादा बच्चों की अमवात होती है, उसकी पहली वजह होती है बच्चे का मट्टी खाना। सही। जिसकी अलामात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार बच्चे को ना पेचस लगे हुए हैं और रुक भी नहीं रहे। कई कहते हैं कि उसको कब्ज हुई, हालांकि ये दोनों उल्ट चीजें हैं, लेकिन दोनों की वजह मट्टी खाना है। सही। तो ये इसलिए बनाया, ये उससे बड़ा है। ठीक है। इसमें से जो बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं और छोटे बच्चों को मारते हैं, मारने की वजह से उन बच्चों पे स्ट्रेस आता है, जिसको हम नोट तो नहीं करते, लेकिन वो ग्रोथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो फिर जो बदमाश टाइप ले होते हैं ना, उनको फिर मैं इधर ले आता हूँ। अब मेन पे आ जाए। सही है। ये है जी जनाब दूसरा हिस्सा जहाँ हम जा रहे हैं इस वक्त। ये देखें, अब बंद करें। ये देखें जी माशाल्लाह। ये अदनान भाई ये चारा खा रही हैं बकरियां, ठीक है, किया हुआ डाला है इनको। सही है। तो इसमें अब आप जौन सा मुमकिन सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपके दिल में आ रहा, पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक नस्ल नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ नस्लें हैं। जबकि अमूमन मैंने देखा है कि लोगों की कोशिश होती है वो एक नस्ल पे काम करें या एक ही नस्ल के सारे जानवर रखें, लेकिन मैं आपके पास देख रहा हूँ कि आपके पास जो है ना मुख्तलिफ नस्लें हैं। अभी इसमें आप ख़ुद बताएं, इसमें मक्खी चीनी है, खट्टी चीनी है, और ये कुछ जो है ना देसी जानवर भी नज़र आ रहे हैं।
تو اس میں کیا لاجک ہے کہ آپ کوئی نسل ایک کیوں نہیں رکھ رہے جبکہ سب کہتے ہیں کہ ایک نسل پہ کام کرنا چاہیے؟ یہ میں آپ کا بنیادی سوال سمجھ گیا ہوں اور تقریباً یہ سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نسل پہ کام کرنا چاہیے. ایک نسل پہ کام تب آپ کو کرنا چاہیے جب آپ بریڈ پہ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ میٹ کی ہے. صحیح ہے. حالانکہ دنیا میں اس کے الٹ ہے, یہ آپ یہ بھی یاد کر لیں. صحیح. پوری دنیا میں بھیڑ کو گوشت کے لیے پالا جاتا ہے. اچھا. اور بکری کو ملک کے لیے. یہ مزے کی بات نوٹ کر لیں کہ ہم ابھی تک بچے نہیں ہماری بکریاں پال رہی, جبکہ پوری دنیا میں جو بکری ہے اس کو زیادہ ملک کے لیے پالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں جو گوشت کے لیے وہ بھیڑ کو پالا جا رہا ہے, کیونکہ بھیڑ کا بچہ بکری سے دگنی سپیڈ سے یعنی کہ جو گوشت ہے وہ پیدا کرتا ہے. صحیح. تو یہ میں نے, کیونکہ پاکستان میں گوشت کی مارکیٹ ہے, میرا رنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے کساب کو بیچنا ہے, ڈٹ کے بیچنا ہے. اور جناب میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری بکری نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ فرض کر لیں آج 15 kg کا ہے, تو 15 kg جو ہے وہ مجھے 1 kg کا کساب دے رہا ہے 1000 روپے, فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا میں نے 500 روپے kg میں آپ کا اپنا بچہ تیار کیا ہوا ہے, جو کہ الحمدللہ میں تیار کر لیتا ہوں. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے کیوں نہیں میں نے گوشت کا کام کرنا ہوتا ہے. تیسرا کہ ایک بریڈ کیوں نہیں ہے. امپروومنٹ کے لیے جو مین چیز ہوتی ہے وہ بکری کے نکوڑے شکوڑے نہیں ہوتے. صحیح ہے. یہ عدنان بھائی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود بنا لی ہیں. صحیح ہے. کہ چودھری کے گھر بیٹا پیدا ہوا, اس کی ناک تیکھی تھی تو ہم نے کہہ دیا کہ حسن کی علامت تیکھا ناک ہوتا ہے. نہیں. اچھا. صحیح ہے. حسن وہی ہوتا ہے جو اوریجنل ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ جو اچھے فارم پہ بکرا بکری پیدا ہو گئے وہ بریڈ ہے. آپ نے کہا آپ کے پاس ڈیفرنٹ کیوں ہے, میرے پاس بریڈر اچھا کھڑا ہے. صحیح ہے. جو قد کاٹھ والی ہوگی میری نظر میں وہی بریڈ ہے, کیونکہ جتنا قد ہوگا اتنا گوشت ہوگا. صحیح ہے. تو اس یعنی کہ آپ زیادہ جو ہے وہ میٹ کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا, زیادہ نہیں 100%. صرف یہ کرتا ہوں کہ کوئی جو مجھے جانور لگا کہ اچھا ہے پاٹھ میں سے, اچھا قد کباڑا ہے اس کا, تو قد کا مطلب ہے ہائٹ کا مطلب ہے اتنا گوشت بھی اچھا ہوگا, ان کو میں روک لیتا ہوں. باقی میں اس جھنجھٹ میں پڑتا ہی نہیں ہوں کہ جناب فلاں بریڈ کیوں پڑھوں یار. صحیح ہے. ضرورت کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے فارمولے پہ اگر ہم دوستوں کو کہتے ہیں کہ عمل کریں تو مہینے کا وہ کتنی آمدن لے سکتے ہیں, یا 6 مہینے میں کتنی آمدن لے سکتے ہیں؟ اس کا جی جو میری ڈائری ہے وہ تو ایک سٹیپ ہے. یہ بکری میں سے پیسے نہیں اکیلے بچتے ہوتے. صحیح ہے. یہ ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اس پہ ویڈیوز بھی کی ہوئی ہیں, آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے 2.5 ایکڑ چارہ کاشت کیا ہوا ہے. صحیح ہے. لیکن اس ٹائم میں نے اپنے جانور جو تھے جو چھوٹے لے قربانی والے آگے پالتے ہیں لوگ, وہ میں نے 4-5 ماہ کے سیل کر دیے. اب میں نے چھانٹی کر دی ہوئی ہے جانوروں کی, جبکہ چارہ میرے پاس پیچھے 2.5 ایکڑ ہی ہے. اب چارے کی شدید قلت ہے. صحیح ہے. اب میں نے تقریباً 3-4 ماہ چارہ بیچنا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی میں نفع جو ہے وہ اسی میں ڈالوں گا بکری فارمنگ میں, کیونکہ وہ چارہ میں نے بکریوں کے لیے کاشت کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اگر خرید کے ڈالوں گا تو خرچے میں ڈلے گا, اگر اس میں سے بیچوں گا تو ڈیفینیٹلی نفع میں ڈلے گا. صحیح ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس پہ عمل کر کے, جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ لوگوں کو یعنی کہ اس میں سے کتنی آپ کو بچت آئی ہے. میں نے یہ جولائی میں سٹارٹ کیا تھا 2019 میں. اچھا. یعنی کہ جب میں نے 50 بکریاں کی تھی, پہلے 8-10 ہوتی تھی. صحیح ہے. تو اب کا حساب میں نے 1 جولائی سے 5 جولائی کو حساب کرنا ہوتا ہے. صحیح. 2023 کا جو میرا جولائی کا حساب ہے 1,50,000 کچھ 100 روپے مجھے منتھلی بچے ہیں ڈیوائیڈ کر کے. اچھا ماشاءاللہ. بما چارہ اور 70 بکریاں, جن میں سے میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ہمارے گھر یہ جو مصیبت پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میں نے آگے دے دی. صحیح. تو اس میں جو پیسوں کا رول ہے اس میں تقریباً 30% بچت چارے میں سے مجھے ملی ہے. صحیح ہے. بلکہ 35%. صحیح ہے. یعنی کہ زمین بھی ہے آپ کی خود کی, اور جانور بھی ہیں, اور جانور آپ نے زیادہ فوکس میٹ پہ کیا ہوا ہے, تو میٹ کے حساب سے بھی جاتے ہیں اور ملک کے حساب سے بھی جاتے ہیں, اور جو چارہ ہے وہ بھی آپ وہ کرتے ہیں. تو کل ملا کے یہ سارا جو ہے بجٹ جو ہے آپ نے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اور منتھلی 1 لاکھ سے اوپر جو ہے منتھلی ماشاءاللہ آپ 1.5 لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ سے اوپر ماشاءاللہ آپ اس فارم میں سے نکال رہا ہوں. اور میں فارم دکھا دیتا ہوں, یہ کتنا بڑا فارم ہے یہ آپ دیکھ لیں
کہ یہ اتنا بڑا فارم نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ ہمیں بہت زیادہ جگہ چاہیے. یہ دیکھ لیں یہ کتنی ایک کنال ہوگی. یہ وہاں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے چھوٹے جو میں نے بنائے ہیں ان کے لیے اسٹیپس پارٹیشن, ایک کنال ٹوٹل جگہ ہے, اور یہ ایک کنال جگہ بھی میں نے ساری اینٹوں سے نہیں بنائی ہوئی. صحیح ہے, ساری گارے سے بھی بنائی ہوئی. یہ آپ چیک کریں, یہ دیوار یہ کچی مٹی سے تیار کی ہوئی ہے دیوار, توڑی ڈال کے. سمجھ آئی. صحیح ہے. اور یہ دی بیسٹ ہے الحمدللہ. صحیح ہے. یعنی میں نے جب سے اس کو تعمیر کیا, بلکہ یہ پکے سے بہتر ہے. وہ اس طرح کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ گرمی زیادہ پڑتی ہے. صحیح ہے. کچی دیوار جو ہے اس کی یہ خوبی ہے. آپ دیکھیں فوجی بھی مورچہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بناتے ہیں. صحیح ہے. یہ اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت رکھی ہوئی, یعنی گرمی اور سردی کو برداشت کرتا ہے. اس کی دیواریں گرمی میں گرم کم ہوتی ہیں اور سردی میں سرد کم ہوتی ہے, یعنی الٹ ہے. جس طرح زمین کے نیچے والا پانی آپ کو سردی میں گرم ملے گا اور گرمی میں ٹھنڈا ملے گا. مٹی کی سیم فطرت ہے, اور کیونکہ مٹی کے اوپر نیچے پانی ہے. صحیح ہے. یہ سائنس ہے. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبیر بھائی نے سردی کے حوالے سے علیحدہ پارٹیشن 2 کمرے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ جامن کا درخت بھی ہے. یعنی کہ ٹوٹلی جو ہے اگر میں بات کروں تو آپ دیسی طریقے سے فارمنگ کر رہے ہیں, اور دیسی طریقے سے فارمنگ کرنے کا جو سٹائل ہے, اور کیونکہ اس میں مختلف نسلیں ہیں اور میٹ کے حساب سے جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک یا ایک بڑی نسل کے, اگر آپ میٹ کے حساب سے بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو بچت ہوگی. جیسے کہ زبیر بھائی نے بتایا, اگر آپ کے پاس زمین ہے تو, اگر زمین نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا کیلکولیٹ اور ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہے اور زمین پہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی, لیکن تھوڑی سی لمبی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا آج زبیر بھائی کے پاس, کہ زبیر بھائی کا اپنا چینل بھی ہے چشتیاں گوڈ فارم کے نام سے, آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. اور بڑا دبنگ سٹائل ہے, بڑا مزہ آتا ہے زبیر بھائی کی باتیں سننے کا. ٹھیک ہے. اور اگر فارم کی وزٹ کرنا چاہیں تو آپ زبیر بھائی کا نمبر میں دے دوں گا, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اور ابھی میں چشتیاں میں ہوں, ابھی زبیر بھائی کے ساتھ اور بھی بڑی ویڈیوز کرنی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.